बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचिज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तकरीबन गंदम की सारी जो फसल है वो पक कर तैयार हो गई है। कुछ लोग गंदम की कटाई कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि ईद के बाद गंदम की कटाई करेंगे। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया है। सबसे पहले हम इसे स्कूल छोड़ेंगे। सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव का माहौल बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों कुछ अरसा पहले गंदम की ये सारी फसलें सरसब्ज थीं, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे खेत पककर तैयार हो गए हैं और इनका रंग अब सुनहरी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे बच्चे का स्कूल आ गया है और वो सामने वो स्कूल जा रहा है। दोस्तों अब हम खैर से अपने घर वापस जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह फसलों का रंग सुनहरा हो गया है, यानी कि सारी जो गंदम की फसल है वो खैर से पककर तैयार हो गई है। बहार का खूबसूरत मौसम है। नहरी के किनारे जितने भी दरख्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे सरसब्ज दिखाई दे रहे हैं। खैर अब हमारा घर खैर से आने वाला है। दोस्तों हमारे गांव की जो पुल थी वो आधी टूटी हुई थी। हमारे अंकल सऊदी अरब से आए हैं, शुक्रिया उनका। वो अब इस पुल को बनवा रहे हैं। कुछ पैसे अंकल दे रहे हैं और कुछ जो गांव वाले हैं इज्तिमाई तौर पर इस पुल को अल्हम्दुलिल्लाह बनवा रहे हैं। सरिया अब डल चुका है, अब इसमें इंशाअल्लाह बिजली डाली जाएगी और उम्मीद है ये पुल फिर इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएगी। अब दोस्तों हम गांव की जो बड़ी मस्जिद है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कामों का सिलसिला जारी है। बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं। कुछ दिन पहले जो दरख्त थे वो सारे काट लिए गए थे। सहन में भी आप देख रहे हैं कि टस्सू लगाकर उसे प्लास्टर कर दिया गया है। सहन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। मार्बल की भी सफाई की जा रही है। एक बड़ी मशीन लाई गई है जिससे मार्बल की सफाई हो रही है। ये मशीन है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो गांव की बड़ी मस्जिद है कुछ ही दिन बाद ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों ये बुज़ुर्ग हमारे हमसाए हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है नई चारपाइयाँ बनाने के। एक चारपाई इसने बना ली है और दूसरी वाली फ़िलहाल बाद में बनाएंगे। इस चारपाई की लकड़ियाँ नई हैं। जो पीटर से तेल बचता है ये इस लकड़ियों को लगाया गया है, वो ज़रा पुरानी लकड़ियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारपाई बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत है। खजूर के पत्तों से ये बनाई गई है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम बड़ा ही खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से घर आ गए हैं। सुबह के वक्त हमारे गांव का नज़ारा बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारे जो शहतूत का दरख्त है उसका फल तकरीबन अब पक चुका है। हमारे प्यारे भाई ये फल तोड़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इस पर फल लगा हुआ है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टोकरी शहतूत के फल से फुल कर ली है। इसका ज़ायका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और लाजवाब है। एक टहनी हमारे प्यारे भाई ने खींच ली है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह शहतूत का ये फल बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत, ज़ायके में भी ये ज़बरदस्त होता है। हमारे प्यारे अबू जान भाई गए हुए हैं गंदम काटने के लिए। अब हम भी सीधा उधर चलेंगे। हमारे प्यारे गांव के बिल्कुल बीच से निकलने वाली खाल के किनारे जितने भी शीशम के दरख्त हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सरसब्ज हो गए हैं, क्योंकि ये बहार का खूबसूरत मौसम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे गांव में भिंडी की फसल भी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में उग रही है। ये हमारे एक प्यारे भाई का भिंडी का खेत है और इनकी भिंडी की फसल बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। आज ये इस फसल को पानी दे रहे हैं।
ٹیوب ویل انہوں نے چلایا ہوا ہے. یہ سولر والا ٹیوب ویل ہے. سولر ان کے وہ سامنے چھت پہ رکھے ہوئے ہیں. الحمدللہ بہت ہی صاف اور شفاف پانی ہے ٹیوب ویل کا. تھوڑا آپ کو نزدیک چل کے دکھاتے ہیں. موٹر ان کی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اس کی وائر زمین کے اندر ہوتی ہوئی وہاں جا رہی ہے جہاں پہ یہ سولر ہے. اوورآل الحمدللہ ان کے ٹیوب ویل کا یہ ماحول بڑا ہی پیارا اور خوبصورت ہے. یہ ہمارے پیارے کزن کی برسیم کی گھاس ہے. انہوں نے 2 بہت بڑی گٹھلیاں کاٹ کے رکھ دی ہیں. یہ بعد میں شاید اٹھا کر لے جائیں گے. ان کی برسیم کی گھاس بہت ہی زبردست ہے. اور گھاس کے بالکل ساتھ ہی انہوں نے سفید رنگ کی بھنڈیاں بھی کاشت کی ہوئی ہیں. صبح کے وقت گاؤں کی پگ ڈنڈیاں بڑی ہی پیاری اور خوبصورت ہوتی ہیں. الحمدللہ ہم اپنی زمین والی جگہ پہ آ گئے ہیں. اس 1 بیگھے کی کٹائی ہم خود کر رہے ہیں یعنی کہ ہاتھوں سے. وہ جو 3 بیگھے نہری کے قریب ہیں وہ ویپر سے یعنی کہ ٹریکٹر مشین کی مدد سے ان کی کٹائی کریں گے. یہ بیگھا تقریباً ہمارے پیارے ابو جان بھائیوں نے مل کر آدھا کاٹ لیا ہے. اب ہم آگے چلیں گے. وہ سامنے ہمارا بھائی گندم کی کٹائی کر رہا ہے. اس کے ساتھ ابو بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے دوستو الحمدللہ ہم خیر سے اپنی جو گندم کی فصل ہے یعنی زمین ہے وہاں آ گئے ہیں. گرانتی ہم نے لے لی ہے اور اب بسم اللہ پڑھ کر گندم کی فصل کو کاٹنا شروع کریں گے. جب ہم ایک مٹھی کاٹ لیتے ہیں تو اس کو ایسے گندم کی مدد سے باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ گندم ضائع نہ ہو. اس طرح دوستو الحمدللہ ہم گندم کی جو فصل ہے اس کی درانتی یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے کٹائی کرتے ہیں. ہماری جو نہری کے قریب والی گندم کی فصل ہے الحمدللہ یہ بھی پک کر تیار ہے. وہ سامنے ٹریکٹر آ گیا ہے. وہ ٹریکٹر ہمارے انکل کی گندم کی کٹائی کر رہا ہے. مگر بعد میں انشاءاللہ 1-2 دن بعد ہم بھی اس گندم کی کٹائی کروائیں گے ٹریکٹر مشین سے یعنی کہ ویپر سے. دوستو گاؤں دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کے جو کام ہیں وہ آسان لگتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے. گاؤں الحمدللہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر اس کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں. دوپہر کے 12 بجے کا ٹائم ہے اور ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں. 1 بیگھہ یہ زمین ہے. بس اب تھوڑی گندم ہماری رہ گئی. انشاءاللہ شام کو اس کی بھی کٹائی کریں گے اور اب ہم سیدھا گھر چلیں گے. تھوڑا ریسٹ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر افطاری کا ٹائم ہو جائے گا. ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ. اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جی تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رب راکھا.